aims, objective and competency of teaching physical science. Physical science पढ़िबार aim कौन, objective कौन, ଆଉ competency माने कोठी तारा हमर uses अछि physical science ର teaching ର माने पढ़िबा ପାଇଁ। एम तो आमे पिला माने जानिथिले टू प्रोवाइड नॉलेज टू डेवलप सर्टेन यूजफुल स्किल्स यू एम माने कोन हम कहितली गोटे जिंसर एम थाए किछिटा करबा पई हेले हम किछि तमे एना पढुचंती पाठ हम थर्ड सेमेस्टर सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम अछि तो हमर एम होछि हम एतिकी सिलेबस कंप्लीट करिबा किछिटा स्किल आमे जानिबा सब्जेक्ट नॉलेज गेन करिबा सेई टाइप रो ऑब्जेक्टिव मध्ये थिला कहितली आ गोटे हमर इंपोर्टेंट थिला कोन ना ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन एटा हमर लॉन्ग क्वेश्चन रे आसीबारे पिला माने ମୁଁ କହିଥିଲି एटा इंपोर्टेंट अछि ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन रे द वर्ड आउ थरे ମୁଁ रिकैप करूची द वर्ड टैक्सोनॉमी इज ओरिजिनली एसोसिएटेड विथ द साइंस ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ରେ ଟାକ୍ସୋନॉमी ମାନେ କଣ ଯେମିତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ନେମିଂ ପ୍ରୋସେସ ନେମିଂ କ୍ଲାସିଫିକେସନ କୁ ଆମେ କହିବା ଟାକ୍ସୋନॉमिस टू रेफर द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स सिस्टम ऑफ माने किछिटा गोटे सिस्टम କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରେଫର କରନ୍ତି କ୍ଲାସିଫିକେସନ କୁ ବୋଥ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ एंड एनिमल केसेस ରେ हुए इन डिफरेंट कैटेगोरीज ତାକୁ ଆମେ କାଟାଗୋରାଇଜ କରିଦିଅନ୍ତି ନା ଇଏ ଏଇ ଟାଇପ ର ଯିବ ସପୋଜ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ ହ୍ୟୁମାନ କୁ କଲେ ଡିଫରେंट कैटेगोरीज मेल फीमेल ସେଇ ଟାଇପ ର ଆମର ଯେଟା ସ୍ପେସିସ୍ ତ ସେ ଟାକ୍ସୋନॉमी ହେଉଛି ଗୋଟେ ନେମିଂ ପ୍ରୋସେସ या टैक्सा मीनिंग द अरेंजमेंट ऑफ देन आसिले आमे कोन थिला टैक्सो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रे हमरो क्लासिफिकेशन ता थिला लास्ट क्लास रे हमें पढ़िथिले कॉग्निटिव डोमेन अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन समस्त जानिथिले हमें से डायग्राम टा मध्ये भलसे पढ़िथिले को माने आसेन थिला कि लास्ट क्लास रे मैम ମୁଁ absent ଥିଲି। ओमकार मैम हां को मैम ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରୁ ମୁଁ ସେଠି ପଢୁଥିଲି ମ୍ୟାମ୍ ଆମକୁ ଏଇଟା ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସର କ୍ଲାସ୍ 5 ସୋ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ 2 ହିଁ ଆମକୁ ଲିଙ୍କ ଆସିଛି 3 ଆଉ 4 ଲିଙ୍କ ଆମକୁ ଆସି ହିଁ ନାହିଁ ଆମ ଗ୍ରୁପକୁ। अच्छा शिक्षा इंस्टीट्यूट ହଁ ସୋ ओके ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ 2 ମାନେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 1 ଟୋଟାଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହିଁ ପଢିଛୁ। ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଠି ଆମେ ପଢୁଛୁ ଏବେ यूनिट କ୍ଲାସ୍ 3 5। पढुଛ यूनिट 2 टा स्किप हेछि तमरो ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। हां लास्ट रखिबा जोटा जहार स्किप हेछि सेटा लास्ट क्लास रे हमें करिवा जेहेतु गोटे क्लासेस कंटिन्यू चली छि ऑलरेडी तो शुभश्री हमें एटा कंटिन्यू करिवा यूनिट 2 टा मु पुनी आउथरे लास्ट रे आफ्टर ऑल द सिलेबस कंप्लीशन पुनी आउथरे आसीबा ठीक अछि तमे जॉइन ओके होए ମ୍ୟାମ୍ ओके ମ୍ୟାମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ହଁ ଆଉ ଓମକାର ତମେ ନଥିଲ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ଶୁଭଶ୍ରୀ ତମେ ବି ଦେଖ ୟୁନିଟ 3 ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରିକ୍ୟାପ କଲି ହେଲା ବ୍ଲୁମ୍ସ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ରେ ଆମର ରହିବ ଟାକ୍ସୋନॉमी ରେ मेनली एटा हमर टैक्सोनॉमी ऊपर आसे क्वेश्चन जेमिति हमर क्लासिफिकेशन बॉटनी जूलॉजी बायोलॉजी रे मध्ये थाए सेमति एटा फिजिकल साइंस रे मध्ये किछिटा रहउची दैट इज कोन ना तीनटा भागरे विभक्त करा जायछि गोटे होछि कॉग्निटिव डोमेन सेकंड वन इज अफेक्टिव डोमेन एंड थर्ड वन इज साइकोमोटर डोमेन कॉग्निटिव डोमेन में सब रहइबो थिंकिंग पार्ट हमर ब्रेन जति काम करूची सेतिकी रहइबो कॉग्निटिव पार्ट दैट इज नॉलेज कंप्रिहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन लास्ट टाइम गोटे एग्जांपल मध्ये देथिली गोटे स्टूडेंट जेते बेले क्लासेस जॉइन करे या फिर नुआ स्कूल को जाए तार नॉलेज कोन हमें देखंती से पिला कोन जानि सब तो समस्त स्कूल जाए कि जान नाती ता पापा मामा पेरेंट्स फैमिलियर टीचिंग किसी तो गोटे थाए ना मदर्स टीचिंग फैमिली टीचिंग से जेते बेले जन्म हुए पिलाटार फर्स्ट टीचर के हम समस्त जान मदर इज द फर्स्ट टीचर अस तो सेतेबेले तार नॉलेज आउ तार निजर भी कोन गोटे नॉलेज जेहेतु भगवान ताको मनुष्य जन्म देइछंती तो तार किछि ना किछि गोटे थिंकिंग पावर थिबो से एलिजिबल हैला क्लास 1 को जीवा पई तो सेति पई तार नॉलेज ता फर्स्ट जाना जाए नॉलेज कोन रहिछि कंप्रिहेंशन माने सिलेबस वाइज आमे ताको कोनोसी गोटे विषय रे नॉलेज गेन करया पई या फिर किछिटा हमर करिकुलम जेतिकी थाए सपोज प्ले स्कूल रो सिलेबस होछि एतिकी हमको कवर करया कोछि तार करिकुलम तार सिलेबस तार एक्टिविटीज एंड ऑल देन आसिला एप्लीकेशन पाठ जेते बेले कंप्रिहेंशन पार्ट सरी जाए तापर एप्लीकेशन आसे पिला को कहा जाए कि नहीं तू कौन पढ़िलु गोटे अप्लाई कर सपोज से आज ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पढ़ के गला
एंड स्कूल रे कहला मोर एटा हे जाइछि टीचर का आगे बट ता मामा पचारला जेतेबेले एप्लीकेशन कोन अप्लाई से कोठी कला ना ता मदर पाखरे माँ पचारला आज स्कूल रे कोन पढ़ा हेतिला बेटा ना आज एटा पढ़ा हेतिला ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सपोज से गोटे कोठी के जाइछि विजिट करिया पे हमें छुआ मानको देखिला रे कोन जानिलुनी कोन पढ़िलुनी तो एटा जानिछु एटा माने कोन तो से सेटा ता ब्रेन को यूज करके अप्लाई करूछि एनालिसिस मध्ये करूछि कोटा भूल कोटा ठीक मैम मते कोन पढ़ाइथिले एनालिसिस प्रोसेस मध्ये हुए कोथरे एग्जामिनेशन प्रोसेस रे कोन जानिछि केते भूल ठीक करे तार एनालाइज करिया में एग्जाम में देन आसिला सिंथेसिस कोठी भूल ठीक अछि ताको रिकॉग्नाइज करिया पई ताको रिकरेक्ट करिया पई synthesis process में then आसिला evaluation every examination has evaluation सब एग्जाम पेपर रे जेते हमर मार्क थाए तो 100 आउट ऑफ केते सॉरी 10 मतलब माने गोटे जिंसर फुल मार्क थाए आ केते हमें रखिले कंटेनिंग मार्क सेति की थाए ऑब्टेनिंग मार्क थाए सेटा को हमें कहउछन इवैल्यूएशन दिस पार्ट contains every thinking power of the brain this is called cognitive affective आसी जीवो affective domain ने कोन आछला receiving responding valuing organization characterization से खाली रिसीव करिवो अफेक्टिव डोमेन ने रिस्पोंड करिवो ये मते सपोज एमति रिस्पोंड हमें कोन करन हमें दी जन को भितरे कन्वर्सेशन चली छी तो जने जन को मिसबिहेव कला तो सी केमति जानिबो तार अफेक्टिव डोमेन जेतेबेले एक्टिव रहिबो से जानिबो नाइ नाइ रेस्पोंड करिवो कथाटाको नाइ ये मते पई एमति बिहेव कला रिसीविंग फास्ट करिवो सुनिबो तापरे एक्सेप्ट माने गला एक्सेप्ट करि पारे मे बी रिजेक्ट करि पारे देन आसला थर्ड पार्ट को सेटा वैल्यूइंग करिवो इज इट करेक्ट और नॉट तापर ऑर्गेनाइजेशन करिवो से काहे कि मते एमते कहिला देन तार रीजन बिहाइंड कोन कैरेक्टराइजेशन करिवो सेटा आसी गला हमर अफेक्टिव डोमेन आ साइकोमोटर रे पिला माने आसी कोटा सेटा आसी छि हमर एक्टिविटीज ऊपर माने कोन कहली परसेप्शंस साइकोमोटर डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजी समस्तकर मेंटालिटी समान नुहे मोर मेंटालिटी नाइ मु 8टा वाले डिनर कले मो पाई भलो लोक कहबे नाइ मु तो 12टा रे सोइबी मु 11टा वाले खाइबी लोक कहबे आहुरी भी मेंटालिटी अछि नाइ हम 6 पीएम पर करबिनी डॉक्टर माने हम मना करछन एगुडा सब डिफरेंट परसेप्शन काहार कार अकॉर्डिंग टू पर्सन दिस परसेप्शन मे बी वेरीज तापरे आसिला कोन इमिटेशन सेमति आसे काहार टाइमेशन अलगा आ गोटे मैनिपुलेशन आसे मैनिपुलेशन माने कोन समस्त सब कथा को मैनिपुलेट करंतिनी गोटे गोटे देखिबो एमती फ्रेंडशिप हो किंबा रिलेटिव्स हो सब जिनस रे थाए गोटे मैनिपुलेशन माने एटा साइकोमोटर डोमेन एक्टिव जहार थाए से ज्यादा अधिक करि पारे इवन जेतेबेले हमें गोटे कथा कहले सपोज मु कहले नाइ नाइ मु एई पार्टी को जाई परिबिनी मोर माने कोन एई पार्टी को मु जाई परिबिनी मोर टिके प्रॉब्लम अछि बट जे मैनिपुलेशन केमति करिवो नाइ नाइ से आउ गोटे काम को कहले बट मो पार्टी के आसी पारलानी एमति से बट मैनिपुलेशन समस्त जानछन्ती एवरीवनस लाइफ हैज मैनिपुलेटिव पीपल तो मैनिपुलेशन से माने करंती तापर आसिला अप्रिसिएशन गोटे जिंस को गोटे स्क्वीज करके रखिबा प्रिसाइज करके रखिबा गोटे जिंस को एक्सप्रेस न करिबा दीज आर तो माने एगुडा कोन कहलो सब एक्सप्रेशंस तो आ गोटे हमर रहिला गोटा ना आर्टिकुलेशंस आ गोटे रहिला नेचुरलाइजेशन आर्टिकुलेशन आर्टिफिशियलाइजेशंस एंड आ गोटे नेचुरलाइजेशन ला जोटा नेचुरली हम मनर माने हमको जन जन को जो माने चाह ही लवर से मन को चाह देखले चाह ही भल लागिवो सेटा साइकोलॉजी ही हमर काम करूची ब्रेन ही हमर काम करूची तीनटा को हमर ब्रेन डेवलपमेंट रो पार्ट बट कॉग्निटिव होची थिंकिंग पार्ट अफेक्टिंग होची रेस्पोंडिंग पार्ट एंड साइकोमोटर होची साइकोलॉजिकल पार्ट का माइंड रे कोन चलीची ते सेटा हमर क्लियरेंस कराए जेहेतु तीनटा जांको इंटर रिलेटेड तो तम माने एम्ति गोटे पाई चार्ट करि परिबो cognitive is also related with affective and psychomotor. These three are equal to each other and interrelated to each other. ସେଥିପାଇଁ interrelation ଅଛି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର କେମିତି ହେଇଛି ନା cognitive ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି affective ହୋଇଛି ଏଇଟା ହଉଛି psychomotor ହଉଛି ସେଇଟା को हमें गोटे डायग्राम थ्रू रे माने रिप्रेजेंट करिबरे देन तापरे ताको पैराग्राफ करंतु या फिर पॉइंट आउट करंतु जेमति करिवे लेखिया हो चाहे अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शंस तापरे आसले हमें कोन देखिबा कॉग्निटिव डोमेन includes those objective which deals with the recall or recognition of knowledge मु कहिथिली recall and recognition कोन that is the application apply recall करिवो कोन हेतिला कोन पढा हेतिला recall कार करिवो recognition और recall माने मने पकेबो ए फॉर कोन मु पढिथिली ए फॉर मु कोन पढिथिली तीनटा पढिथिली और दीटा मने अछि तो सेई जो प्रोसेस टा मु कहिथिली कॉग्निटिव डोमेन ने हुए स्टार्टिंग रे
and the development of intellectual ability and skill. Development obviously ବଢିବ intellectual activities ର ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ନଲେଜ ଟା ଗେନ୍ କଲା ଏ ଫର ଆପଲ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ ଏରୋପ୍ଲେନ ତାପରେ ସେ କଣ କରୁଛି ନା କଗ୍ନିଟିଭ ଡୋମେନ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହୁଇଚ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ ରିକଲ କଲା ଏ ଫର କଣ ତାକୁ ସପୋଜ କାହାକୁ ତିନିଟାରୁ ତିନିଟା ମନେ ରହିବ କାହାକୁ ଦିଟା ମନେ ରହିବ କାହାକୁ ଗୋଟେ ମନେ ରହିବ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଆବିଲିଟି କାହାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ କାହାର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ କେତେ ରହୁଛି ତ ତାର ସ୍କିଲ ଟାକୁ ସେ डेवलप कराए देन आसिला कौन पॉइंट वन नॉलेज इज नोन एज रिकॉल इट इज टू रिमेम्बर एंड रिकॉल और रिकॉग्नाइज द ऑलरेडी लर्न इन्फॉर्मेशन एंड एक्वायर मोर और मोर नॉलेज ऑलरेडी लर्न इन्फॉर्मेशन एग्जांपल कौन पिला माने मु जोटा कहली ए फॉर एप्पल से ऑलरेडी पढ़ी जाइछि ताको रिकॉल करूची आउरी मध्य एक्वायर मोर एंड मोर नॉलेज से मन रखिछि गोटे पार्ट ए फॉर एप्पल ताको आउरी भी मन रखिया पड़ा ए फॉर एंड ए फॉर एरोप्लेन then asila comprehension part that is the understanding part. Learn to understand the knowledge without any doubt. It has the ability to arrange data in order. नॉलेज माने नॉलेज तो से जानिला एटा तापरे कम्प्रेhension अंडरस्टैंडमेंट नहीं मैम मते कहिथिले मामा मु स्कूल जाइथिली गोटे चिल्ड्रेन रो कथा मु एठी एग्जांपल लेबी अंडरस्टैंड से केमति करछि मैम मते पढैथिले दैट इज द ए फॉर एप्पल गोटे मते कोन हमर डेमोन्स्ट्रेशन पिक्चराइजेशन कहिथिले एप्पल रो फोटोज देखैथिले एप्पल रो गोटे माने सपोज ये आनी कि थ्योरी बेस सॉरी प्रैक्टिकल बेसिस रे गोटे एप्पल रो एप्पल आनी कि मते देखैथिले तो सेठू से अंडरस्टैंड कला इट हैज द एबिलिटी टू अरेंज द डाटा एबिलिटी कोठी ना डाटा अरेंज कला किए बोर्ड देखैला किए एप्पल डायग्राम करके देखैला किए एप्पल स्वतंत्र गोटे एप्पल आनी क्लासेस रे देखैला सेडो सब अरेंज कला डाटा डिफरेंट वे रे देन आसिला एप्लीकेशंस एप्लीकेशन कोन ना जहा से बुझिला अप्लाई नॉलेज ऊपर अप्लाई कला it requires the learners to attain the ability to break up a given communication into parts to understand better. अप्लाई नॉलेज समस्त जानिछन इट रिक्वायर्स टू लर्नर्स हमको जानिया पई माने हमको शिक्षा कोन दोची ना से एबिलिटी टू ब्रेक अप ए गिवन कम्युनिकेशन को ब्रेक अप कर दबो कोन से पिलाने कोन पढि से हमें स्टॉप कर दबा ताको पचारिबा तापर क्वेश्चनिंग जेतेबेले करिबा तो जेतेबेले सेतेबेले जानिबा से पिलाटा अंडरस्टैंड बेटर करिछि या फिर करिनी अप्लाई नॉलेज एप्लीकेशन केस रे देन आसिला एनालिसिस ब्रेकअप the ability to break up a given communication into part of understand better आमे analysis breakup माने कोन सेटा को प्रैक्टिस को आ हमर अंडरस्टैंडिंग कंप्रेशन को सेठी ब्रेकअप करे देले एनालिसिस पय आमे आइदर एग्जामिनेशन कले आइदर ओरल टेस्ट कले हां तो एनालाइज हमें तो कले कोन ना ब्रेकअप कर देले कम्युनिकेशन टा ऑटोमेटिकली जाना पड़ी गला कि ने जति ब्रेकअप हमें कम्युनिकेशन करे दबा देखिबा से केते मन रखिछि केते recognize करछि देन आसिला सिंथेसिस होछि पजल सबरो किछि किछिटा हमर एटा कोन गोटे साइंटिफिक वर्ड आ तार कॉमन वर्ड सिंथेसिस रहला पजल इट इज अपोजिट ऑफ एनालिसिस रो एटा होछि अपोजिट इट पुट देम टुगेदर टू प्रोड्यूस न्यू स्ट्रक्चर दिस ऑब्जेक्टिव गिव्स डिटर हाँ एटा कोन डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी सिंथेसिस रे आसी गला कोन से केते जानिछि केते न जानिछि केते कथा मने रखिछि आउ तार किछि डाइवर्जेंट थिंकिंग आ क्रिएटिविटी आसुछि कि जदि सिंथेसिस से आमे जानछती सिंथेसिस गोटे पजल सिस्टम को जाय पजल ले सबले कोन क्रिएटिविटी हुए डाइवर्जेंट थिंकिंग हुए क्रिटिकल थिंकिंग बढ़े तो सेतिबाई सिंथेसिस को मध्य करा जायछि पजल सहित कंपैरिजन देन आसिला 6 नंबर इवैल्यूएशन समस्त जानछथि जजमेंटल पार्ट बा जजमेंट पार्ट केते मार्क रहिला आउरी एति के अधिक रहि थांदा कहारो 100 रु 99 रहउची इवैल्यूएशन ने तो समस्त जजमेंट कोन करबे आउ एक मार्क कोठी कटिला एठी तो कटियार नथिला ता पुआ रखिछि 100 रु 100 तोर काई कमी गला दैट पार्ट इज जजमेंटल या फिर इवैल्यूएशन हमें कहे पर एबिलिटी टू मेक जजमेंट अबाउट समथिंग फॉर गिवन पर्पस कोन ऑलरेडी हमें जानि छथि एग्जाम टा कुहा जायछि ताकू हमें केते जजमेंटल करि परिबा अबाउट समथिंग तो गिवन पर्पस जजमेंट कैन बी बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रे हमर कोन आसीबो नंबर रे आसीबो क्वांटिटेटिव जेहेतु आसीला नंबर के 80 रखुची के 90 रखुची क्वालिटेटिव रे कोन आसीबो ना एक्सीलेंट गुड एवरेज दीज आर द क्वालिटेटिव देन आसीले हमें सेकंड पार्ट अफेक्टिव डोमेन
Affective domain. This domain is concerned with the feelings and includes attitude. ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇଟା thinking part ଗଲା ଆଉ affective ଟା feeling part, responding, receiving ସେଇ part ଗୁଡା ଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆମର affective domain କଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ it concerned with the feelings and includes attitudes, interest, values and appreciations. These characters are hard to define and evaluate. ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା କଷ୍ଟ ହବ କାହାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ କେମିତି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିନି ଫିଜିକାଲରେ, ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆଜ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟିଚର ରିଲେସନସିପ ରେ ମତେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଶୁଭଶ୍ରୀର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ଲାଗିଲା, ଶୁଭଶ୍ରୀକୁ ମ୍ୟାଡାମ ଭଲ ଲାଗିଲେ। ବଟ ଓମକାରର କଣ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ତରତର ହେଇକି ପଢଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ମତେ କାହିଁ ଠିକ ଲାଗିଲେନି, ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ କଥା ଅଡ ଲାଗିଲା। ତ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ୟୋର ପରସେପସନ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପ୍ରିସିଏସନ ଅଲଗା। ଜୋକ୍ସ ଆପାର୍ଟ ମୁଁ ଏଇଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନଉଥିଲି, ତ ହୋମକାର ଶୁଭଶ୍ରୀ ସେମିତି କିଛି ଭାବିବନି, ମୁଁ ଏମିତି ନେଇକି ତମକୁ ମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ କହୁଥିଲି। ତ ସେ ଆପ୍ରିସିଏସନ ମେ ବି ମତେ 50 ଜଣ ପିଲା ଆପ୍ରିସିଏସନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଠ ମତେ ଠିକ ଲାଗୁଛି। ମେ ବି 25 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ କହିବେ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, 25 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ମତେ କହିବେ ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତ ଏଇଟା ଆପ୍ରିସିଏସନ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଡିଫାଇନ କରିବାକୁ ହାର୍ଡ ହୁଏ, ଇଭାଲୁଏଟ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କାରଣ ଆମେ ମାନେ ମନରେ ପଶି ନଥାନ୍ତି କାହାର। ଗୋଟେ ଆମେ ବେସିକ ନଲେଜ ରୁ, ଗୋଟେ ଆମେ ଆଇଡିଆ, ଓଭରଅଲ ଆଇଡିଆରୁ, ନାଇଁ କ୍ଲାସରେ ପିଲାମାନେ 51 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସବୁଦିନ ପିଲାମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି କ୍ଲାସ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଓଭରଅଲ ରିଆକ୍ସନ ହିଁ ଆପ୍ରିସିଏସନ ଟା ଆମେ କରିପାରିବା, ବଟ ୱି କ୍ୟାନଟ ଆପ୍ରିସିଏଟ ଦ ଏକ୍ସାକ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ କହିଛି ଆଫେକ୍ଟିଭ ଡୋମେନ୍ ଇଜ ଦ କନସର୍ନ ୱିଥ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ। ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବି ସହିତ ସପୋଜ ତମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଏଇନା ମାନେ କଲ୍ୟାଣୀର ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି, ସେ ତ କ୍ଲାସ ରେ ଅଛି, ମୋର ତ ସେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଟୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଦେଖା ହେଇପାରୁନି, ତ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ତା ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି କି ତାର ମନ ଖୁସି ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଟା ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଇଥାଏ କୋଉଥିରେ ନା ଆଟିଚ୍ୟୁଡ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଭାଲ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ରିସିଏସନ ରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଫେକ୍ଟିଭ ଡୋମେନ ଯୋଉଠି କଥା ଆସିବ, ଆ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଆସେ ପିଲାମାନେ ଓଟିଇଟି ଓଏସଟିଟି ରେ। ତ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ର ଆସେ, ସପୋଜ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଭାଲ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ରିସିଏସନ ଫ୍ରମ ହ୍ୱିଚ୍ ଡୋମେନ, ତମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ ଏବେଠୁ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଆଫେକ୍ଟିଭ ଡୋମେନ। କେମିତି ଏଟା ଗୋଟେ ଇଜି ୱେରେ ମନେ ରଖିବ, ଆଫେକ୍ଟ ଏଇଟା ଆମର ଆଫେକ୍ଟ ପକଉଛି, ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି, ଆଟିଚ୍ୟୁଡ କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଫେକ୍ଟିଭ ଡୋମେନ କହିବା। କଗ୍ନିଟିଭ ଡୋମେନ, କଗ୍ନିଟିଭ ମାନେ ଥିଙ୍କିଂ, ଯୋଉଠି ବ୍ରେନ ଆସିବ, ଯୋଉଠି ଥିଙ୍କିଂ ଆସିବ, ପେଡାଗୋଜିରେ ହେଉଛି ସେଇଟା କଗ୍ନିଟିଭ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବାର ଟ୍ରିକ୍। ତାପରେ ଆସିଲା ରିସିଭିଂ। ଇଟ ମିନ୍ସ ଟୁ ଓରିଏଣ୍ଟ ଦ ଲର୍ନର ଟୁ ଲର୍ନ, which is the first step. Sensitivity to the existence of certain phenomena and stimuli, that is the willingness to receive or attend to them. କିଛି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଘୋଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସିମ୍ପଲ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରିସିଭିଂ ମାନେ କଣ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ଯୋଉଟା ଆମେ ହିୟର କଲେ, ଯୋଉଟା ଆମେ ସେନ୍ସ କଲେ, ଯୋଉଟା ଆମେ ବୁଝିଲେ, ଏଇଟା ଆମେ ରିସିଭ କଲେ। ଆମେ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ କୁ ରିସିଭ କଲେ, ତ ମାନେ କଣ, ଆମେ ଏଇଟା ଫିଜିକାଲି ରିସିଭ କଲେ। କଲ ଆମେ ରିସିଭ କରୁଛନ୍ତି, କଲ ଆମେ କଣ, ଇଟ ମିନ୍ସ ଦ ଓରିଏଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ଲର୍ନର ଟୁ ଲର୍ନ। ଲର୍ନର ଟୁ ଲର୍ନ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ ରେ ଗୋଟେ ହାଲୋ କହିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଅପୋଜିଟ ପାର୍ଟ ରେ ଯିଏ ଅଛି ସିଏ ବି କହୁଛି, ରିଟର୍ନ ରେ ହାଲୋ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ କଲ୍ଡ ଫେନୋମେନା and stimuli, that is the willingness to receive or attend to them. ମୋର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୁଁ କଲ୍ ଟା କାଟିଦେବି, ସେଠି ୱିଲିଂନେସ୍ କେମିତି ଆସିଲା, ନଟ୍ ରିସିଭିଂ ହବ, ସେଇଟା ରିସିଭିଂ ହବନି, ରିଜେକ୍ଟିଂ ହବ। ତ ରିସିଭିଂ ମାନେ ହଉଛି ୱିଲିଂ ଯୋଉଠି ଆମର ଥାଏ, ଇଟ ମିନ୍ସ ଟୁ ଓରିଏଣ୍ଟ ଦ ଲର୍ନର ଟୁ ଲର୍ନ, ଯିଏ ଲର୍ନର ଆମର ତାକୁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ, which is the first step, sensitivity to the existence of certain phenomena, stimuli, that is willingness to receive or attend the call. ଯୋଉଠି willingness ରହିବ ସେଠି receiving part ରହିବ, ଯୋଉଠି ଆମର willingness ନଥିବ that is ଆମେ କଣ କହିବା, rejecting। then ଆସିଲା responding. Responding is also same, not completely same, but partially same. Respond, କଲଟା ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନି, ସେ ମୋ କଥାଟା ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନି, ଗୋଟେ ଟିଚର ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି ପିଲାଟା ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନି କ୍ଲାସରେ, ତ ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଆମର ରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଆସେ। ରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ ଆକ୍ଟିଭ ଆଟେଣ୍ଡିଂ, ଡୁଇଂ ସମଥିଙ୍ଗ ୱିଥ ଅର୍ about the phenomena। କିଛିଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ଆଟେଣ୍ଡିଂ, ଆକ୍ଟିଭଲି ଆମେ ଯଦି ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଡୁଇଂ ସମଥିଙ୍ଗ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସପୋଜ ଟିଚର କହିଲେ ପିଲାମାନେ ତମର କାଲି ଟେଷ୍ଟ ହବ,
ତ ତମମାନେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲ, କିଛିଟା ପ୍ରିପେୟାର ହେଲ, ମ୍ୟାମଙ୍କ କଥାକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କଲ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ପଜିଟିଭ ରେସ୍ପଣ୍ଡ। ଆଉ ଯଦି ତମମାନେ କହିବ ନାଇଁ ମ୍ୟାମ ତ ପଢଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ମ୍ୟାମକୁ ଦେଖିନୁ, କାଲି ଗୋଟେ କଣ ଠକିଦବୁ, କହିଦବୁ ଆମେ ପଢିନୁ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନଟ ରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ରେ ଯିବ ହେଲା। Valuing. It includes acceptance of a value, preference for a value, and communication with regards to a certain point of view. Valuing ମାନେ ଗୋଟେ certain point of view ରେ ଗୋଟେ communicate ଆସିକି ହୁଅନ୍ତି lastly ଏଇଟା acceptance ଉପରେ କଥା, ଯୋଉଠି acceptance ଅଛି ସେଇଠି value ଅଛି, ଆଉ ଯୋଉଠି ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଅଛି ସେଇଠି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି। ଆମେ କହୁନେ ସିଏ ତ ମୋର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବୁଝିଲାନି, ମୁଁ କାହିଁ ତା ସହିତ କଥା ହେବି। ତ ସିଏ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବୁଝୁନି ମାନେ ତମର, ସେ ତମକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନି, ତମକୁ ସେ କେୟାର କରୁନି, ଇଗ୍ନୋର କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଇଂ ଅଲୱେଜ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଅର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ। ତାର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ତାର ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ମାନେ କଣ, ଗ୍ରହଣତା, ଗ୍ରହଣୀୟତା। ସେ ତମକୁ ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ ସେଟା ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆସିଲା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। When the learner develop certain values in such as values are organized into system। ଯେତେବେଳେ ଲର୍ନର ଡେଭଲପ କଲା ସର୍ଟନ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କୁ ହେଲା, ଯଦି ମୁଁ ଲର୍ନର ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦେଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ କଥାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ଆଉ ମତେ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡର କଥାକୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ୟା ଫିର ତା ସହିତ ମତେ ରିଲେସନରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ନାଇଁ ତାର ତାର କିଛି ଗୋଟେ କଥାରେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି। ଆମେ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନର୍ମାଲି ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ, ହେ ତା କଥା ଶୁଣନା, ତା କଥାରେ କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଲେସ୍ ଲୋକଟା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ନ ଆସେ, ଆମକୁ ସେଇ କଥାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରନ୍ତିନି ସେ ଯୋଉ ଲର୍ନର ୟା ଫିର ଯୋଉ ଲିସନର, ସେ ଯେତେବେଳେ କହେ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଆସିଲେ ହିଁ ଆମେ କଣ, ଅର୍ଗାନାଇଜର କଣ କରେ ନା ସେଇ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ତାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରେ ସିଷ୍ଟମରେ। ହଁ ହଁ ଏଇ କଥାଟା ଠିକ ଥିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିକି ଆମେ କହୁଛୁ କି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଇନ ଫର୍ମ ଅଫ, ଯୋଉଟା ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ରିପିଟେଡଲି ୟା ଫିର ରେଗୁଲାରଲି ଅବଜର୍ଭେସନ। Then ଆସିଲେ characterization. The individual starts acting constantly in accordance with the value he has developed। ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜେସନ କଣ, ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା, ରିସିଭିଂ, ରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ସେ କଣ, ସେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି କରୁଥିବ ନା, ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ। ଏଗୁଡା କଣ ଆଉ ପଶୁ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଆନିମଲ ପାଖରେ ଏଇ ତ ଗୁଣ ନଥିବ ନା। ଦିଜ ଆର୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଥାଏ, ଦ୍ୟାଟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାର ୱିଥ ଆକର୍ଡାନ୍ସ, ମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆମକୁ ରିସିଭ କରୁଛି, ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛି, ଲର୍ନର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବୁଝୁଛି, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କରୁଛି, ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜେସନ କରନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର ସାଇକୋମୋଟର ଡୋମେନ୍। ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟ ଇଜ ସାଇକୋମୋଟର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣିଲେ କଗ୍ନିଟିଭ, ସେକେଣ୍ଡ ଜାଣିଲେ ଆଫେକ୍ଟିଭ, ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର ସାଇକୋମୋଟର ଡୋମେନ୍। ଦିସ୍ ଡୋମେନ୍ includes those object which deals with the motor skill and perfection through the practice। ଏଇଟା ଆମେ ଫିଲିଂ ଜାଣିଲେ ଆଫେକ୍ଟିଭ ଟା, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆମର ମଟର। ସାଇକୋ ମଟର ଆମର ଯେହେତୁ ଅଛି, ସାଇକୋ ପ୍ଲସ ମଟର, ସାଇକୋ ମିନ୍ସ ଆମର କଣ, ବ୍ରେନ, ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଆମର ଯୋଉଟା ରହୁଛି, ଆଉ ମଟର ଅବଜେକ୍ଟ ଗୁଡା କଣ, ମଟର ସ୍କିଲ୍ ଗୁଡା କଣ, ଆସ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ହେଡିଂ ଦବା ତା ତଳେ ଲେଖିବା ଦିସ୍ ଡୋମେନ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ଦ ଅବଜେକ୍ଟ ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଲ୍ ୱିଥ୍ ଦ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ପରଫେକ୍ସନ୍ସ ଥ୍ରୁ ଦ ପ୍ରାକ୍ଟିସ। କେତେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି, ଏଗୁଡା ସବୁ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି କୋଉଥିରେ, ସାଇକୋମୋଟର ସ୍କିଲରେ। ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଥଟ୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡ ସାଇକୋମୋଟର ସ୍କିଲ୍। ଆସିଲା perceptions. It includes sensory stimulation such as auditory, visual, tactical and tactile and taste। ଆମର perception ରେ ଆମେ କଣ କହିଲେ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ, ପରସେପସନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ। ଅଡିଟୋରି କେସ ରେ ମତେ ଟିକେ ଲାଉଡ ଭଏସ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ତ ନର୍ମାଲି ମତେ ଲାଉଡ ମ୍ୟୁଜିକ, ଲାଉଡ ଭଏସ ପସନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆଉ ବି ଜଣେ ପିଲା ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଲାଉଡ ଭଏସ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହଉଥିବ, ୟା ଫିର ମ୍ୟୁଜିକ, ଡିଜେ। ତ ପରସେପସନ କେସ ରେ ହଉଛି କାହାର ପରସେପସନ କରାଯାଏ, ଅଡିଟୋରି କେସ ରେ। ଭିଜୁଆଲ ରେ ମୁଁ ସ୍ପେକ୍ଟ ୟୁଜ କରୁଛି, ମୋର ଆଖିର ପାୱାର କମ ଅଛି, ମତେ କମ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମ ଦେଖାହବନି, ତ ତମମାନଙ୍କର ଅଲଗା 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 ଭିଜୁଆଲ ଥାଏ, ରେ ବି ଅଲଗା ଥାଏ, ଟେଷ୍ଟ ବି ଅଲଗା ଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପରସେପସନ କୁ ସେନ୍ସୋରି ଷ୍ଟିମୁଲେସନ କୁ ୟା ଫିର ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର କୁ ପଳେଇଛି। ଆଉ ଆସିଲା ଇମିଟେସନ। ଇମିଟେସନ କଣ, ଅବଜର୍ଭ ଅଦର ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ରିପିଟିଂ ଦ ସେମ୍। ଆମେ କଣ କହୁ, ଇମିଟେସନ ମାନେ କଣ, ଇମିଗ୍ରେସନ, ଇମିଟେସନ ଆମେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ସେ ଇମିଟେସନ କାନ ଫୁଲ ନାଇଛି, ଇମିଟେସନ ହାର ନାଇଛି। ଇମିଟେସନ ମାନେ କଣ, ସୁନାର କପି,
रिपीटिंग द सेम दैट इज एटा भी हमरो पेडागोजी केस रे या फिजिकल साइंस रे भी सेम ता माने ऑब्जर्विंग अदर वर्क आउ जनक काम को ऑब्जर्व करिवो रिपीट करिवो सेम इमिटेशन काम करे कि साइकोमोटर डोमेन ने हमर इमिटेशन आसे देन आसिला मैनिपुलेटिंग तो हम कहि स्टार्टिंग रो एक्वायर स्किल कॉन्फिडेंस बाय डूइंग दिस करेक्ट करेक्टली माने मैनिपुलेटिंग माने एमिति से माने तांगर कॉन्फिडेंस बिल्ड करिवे मु ए कामटा करिनी बोली कहया पई मैनिपुलेट करी कि केते प्रकारर 100टा मिछ कथा कहला परे भी मैनिपुलेट करी कि मो कथा को करेक्ट करिया पई ट्राई करिवे सेटा गोटे स्किल पिला माने समस्ते करि पारंतेनी मैनिपुलेटिंग दिस इज द साइकोमोटर स्किल हां देन आसिला प्रिसाइजन Performance should be carried out with precision without any confusion. Preciseness माने squeeze बस बहुत performance should be माने कौन बहुत सारा performance carry हुए without or with precision with any कन्फ्यूजन किसी भी कंफ्यूज न है कि हमें प्रिसाइज करि पारो तो आउट आर्टिकुलेशन माने कोन देयर शुड बी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप इन लर्निंग बाय containing and organizing articulation there should be establishment of what a relationship established हुए in learning by containing माने कोन organization माने जानिले एई जिंसटा एटा होची लर्न करले तापरे कंटेंट भी करले भूल की ठीक ଜାଣିଲେ ଆର୍ଟିକୁଲେସନ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଟା ଭୁଲ କି ଠିକ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତିନିଟା ପ୍ରୋସେସ ସେଠି ହେଲା ଲର୍ନିଂ କଣ୍ଟେନିଂ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଦେନ୍ ଆସିଲା ନ୍ୟାଚୁରାଲାଇଜେସନ ରେ କଣ ହେଲା ଅଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଅର୍ ଲର୍ନିଂ ସୁଡ୍ ବିକମ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଣ୍ଡ ହାବିଟାଟ ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହାବିଟାଟ ଥାଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ ଥାଏ ତ ସେମିତି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ବି ସାଇକୋମୋଟର ଡୋମେନ ରେ କିଛିଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲାଇଜେସନ ହିଁ ହୁଏ ମାନୁପୁଲେସନ ଟା କଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲାଇଜେସନ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଲର୍ନିଂ ର କିଛିଟା ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେ କହୁଛି କି ଆମର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ନ ହେଇକି ନ୍ୟାଚୁରାଲାଇଜେସନ ହବାକୁ ବାଧ୍ୟ all activities or learning should become natural and habitat in this psychomotor domain. ଦେନ୍ ଆସିବା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ସେଇଟା ଆମର ପଳେଇଲା କୋଉଟା ନା ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନମି ଥିଓରିରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ଆଇଦର ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ ହଉ ୟା ଫିର ସର୍ଟ ଟାଇପ ହଉ ତ ଭଲ ଭାବରେ ୱିଥ ଡାଇଗ୍ରାମ ୱିଥ ପାଇ ଚାର୍ଟ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଲେଖିବେ ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହିଁ ଆସେ ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନମିର କ୍ଲାସିଫିକେସନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତିନିଟାକୁ ଭଲସେ ଡିଫାଇନ କରିବେ ଆମର ଆଫେକ୍ଟିଭ ଡୋମେନ କଗ୍ନିଟିଭ ଡୋମେନ ଆଫେକ୍ଟିଭ ଡୋମେନ ଆଣ୍ଡ ସାଇକୋମୋଟର ଡୋମେନ ଦେନ୍ ଆସିଲା instructional objective and behavioral or a specific objective of teaching physical science instructional objective कौन हमर instruction रही behavioral और specific objective behavioral wise कौन रही ଆଉ କାହାର ନା teaching physical science ପଢିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ instructional objective and behavioral objective ରହିଛି The taxonomy of objective helps us to state instructional objective of various school subjects. The instructional objective can be stated two levels. प्रथमे जेकोसी क्वेश्चन आसीबो जेकोसी क्वेश्चन ना समस्त आमे इंट्रोडक्शन रो हेडिंग दबा इंट्रोडक्शन रो हेडिंग दे सला पर हमें लिखिबा द टैक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव हेल्प्स अस कोन ना टू स्टेट इंस्ट्रक्शनल कोटा हमको इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट हेल्प करूची टैक्सोनॉमी जोटा आमे पूर्वरु पढिले ता विषय रे लिखिबा तापरे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट वेरियस द कैन बी स्टार्टेड एट टू लेवल एटा लेखिकी आपण माने एम्ति लेखिकी करि परिबे टू लेवल माने एटा गोटे 1 2 देन आसिला जनरल लेवल एंड स्पेसिफिक लेवल जनरल लेवल इज नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक लेवल इज बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव तापरे आसिला जनरल ऑब्जेक्टिव कोन दीज आर स्टेटेड एट very general level are known as general objectives. It doesn't contain a behavioral verb, action verb, also known as simply objective. से कौची जनरल ऑब्जेक्टिव गोटे रहउची आ गोटे हमर रहउची स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या भी स्पेसिफिक लेवल जनरल लेवल रे कथा जेतला आसेला तो स्टेटेड एट वेरी जनरल लेवल आर नोन एज जनरल जोटा होचे हमें जनरल ऑब्जेक्टिव कहले इट डू नॉट कंटेन ए बिहेवियरल जनरल बिहेवियरल कंटेंट करूनी कि बिहेवियरल जनरल कंटेंट करनी एटा मन रखिबे तापर आसेला कोन ना स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इट स्टार्टेड
at specific level are known as specific. जोटा general level ले हैला हैला general को कहले, जोटा specific level ले हैला ताको हमें specific objective कहले. और simply specifications, there are not only clear but also meaningful to classroom teacher. अच्छा, जदि सेठी clear न होईची सेटा बहुत meaningful होची classroom teacher ପାଇଁ. It clear but also meaningful to the classroom teacher. It contains behavioral verb, that is the action verb. It is definable, observable and measurable and also known as behavioral object. जोटा behavior हमको define भी करी हबो, measure भी करी हबो and observe भी करी हबो. ଆଉ ଆସିଲା ତାପରେ object. heading ଦବ object and specification. କଣ କଣ object ରହିଛି specify କରିବା ପାଇଁ? object ରେ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଆସିଲା same ଜିନିଷ ଆମର cognitive domain, ओके, affective domain and psychomotor. କାହିଁକି ନା ସେଟା starting ରୁ କହିଦେଲା ନା, instructional level ମାନେ ଆମର ହଉଛି taxonomy follow କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି same ପାଠ ଆମେ repeat କରିପାରିବା. cognitive ରେ ଯେତେବେଳେ ପଢିଥିଲେ knowledge, specification, then affective ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ point ରେ ଦିଟା point ରେ ଲେଖିବା, ଏଟା elaborate କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ. then affective domain ରେ ସେମିତି ଲେଖିବା interest, perception, appreciation, ଯାହା ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ପେଜ ରେ ପଢିଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ valuing, scientific attitude, determination ଏଗୁଡା ସବୁ. ତାପରେ ସେମ୍ ସାଇକୋମୋଟର ଡୋମେନ ରେ ସେମିତି ଆସିବ experimental skill. ଟିକେ ଏଇଟା ଏଲାବୋରେଟ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ସାଇକୋମୋଟର ଡୋମେନ ବି ଡିଟୋ ଆଣିକି ସେଇଠୁ ପଢିକି ଏଇଟା ବି ଥୋଇପାରିବ. ଏଠି କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ଟିକେ ଅଲଗା ୱେ ରେ ପଢେଇଛି. ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ସ୍କିଲ ରେ ଆସୁଛି ଜଜେସ୍, ଅବଜରଭେସନ, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆଣ୍ଡ ଆରେଞ୍ଜ. ଡ୍ରଇଂ ସ୍କିଲ୍ ଆସିଛି ଗୋଟେ, ଅବଜରଭେସନ ସ୍କିଲ୍ ଆସିଛି. ଦେନ୍ ଆସିଲା କମ୍ପିଟେନ୍ସି. ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ, that is the competency of teaching of physical science. short notes ରେ ଆସେ, what is the competency of physical science? competency ରେ କଣ ଆସିବ ଦେଖିବା. competency is the ability of individual to do a job properly. competency ମାନେ କଣ? ଯୋଉଠି competition ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ competency କହିବା. ଯୋଉ ଜିନିଷରେ competition ଅଛି ତାକୁ ଆମେ competencies କହିବା. ଆଉ ଟିଚିଂ ଆମର ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢିବା ପାଇଁ କଣ ଆମକୁ competencies ଆମକୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମେ ସେଟା ଦେଖିବା. competency is known as is the ability of individual, ଗୋଟେ individual ability, capacity to do a job properly. ଗୋଟେ job କୁ ଭଲସେ properly କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ competency. it is a combination of knowledge. ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ knowledge ର combination, skill and behavior used to improve performance. competence also include motivation, self knowledge, a desire and willingness to demonstrate effective performance. ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଗୋଟିଏ paragraph ରେ ସବୁ describe କରିପାରିବେ. କଣ ଅଛି ନା ଏଇ ଗୋଟିଏ paragraph ରେ knowledge ଅଛି, complete combination of, ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା. ଏଇଟା ଆମେ ଯୋଉଟା ଜାଣିଲେ competency is the ability, ଯୋଉଟା ଯିଏ job properly କରିପାରିବ. job ଗୋଟେ କେମିତି properly ହବ, ଯଦି ସବୁ satisfy ଆମର କରୁଥିବ, knowledge କୁ satisfy କରୁଥିବ, behavior କୁ satisfy କରୁଥିବ, performance improve ଥିବ, motivation ଥିବ, self knowledge ଥିବ, desire ଥିବ, willingness ଥିବ, ତାପରେ ଆମେ completely କହିପାରିବା this is the ability of proper job properly କରିବା ପାଇଁ, ହେଲା. ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ଆମର ଏଥିରେ include ଅଛି knowledge, skill, behavior and used to improve the performance. competency also include motivation, self knowledge, a desire ମାନେ ଇଚ୍ଛା, willingness and to demonstrate effective performance. then ଆସିଲା competency in other word defined as a set of individual performance which results in an effective and superior performance in job. ଆମେ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ବି କହିପାରିବା competency କାହାକୁ କହିବେ ପିଲାମାନେ, ଯିଏ properly job କଲା, which individual do a job properly, that contains is the combination of knowledge, skill, behavior, motivation, self knowledge, desire and willingness. large system ରେ ଆଉ ଆମେ squeezing ରେ precise କରିକି କହିପାରିବା competence in other word defined as a set of individual performance
which results in an effective superior performance in the job. Effective भी थिबो, superior माने high range ର high grade ର performance ହି होउथबो। ମନେ ରଖିବେ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ର କଥା ଯୋଉଠି ଆସିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉଠି ଆସିବ, କିଛି କିଛିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଲେ ଆପଣ ଇଲାବୋରେଟ କରିପାରିବେ। କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଯୋଉଠି ଆସିବ ସେଠି ସବୁ ଆଡ ନଲେଜ, ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ, ଆମର ଯୋଉଟା କଣ ଆସୁଛି ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଡିଜାୟାର, ୱିଲିଂନେସ, ମୋଟିଭେସନ ସବୁ କିଛି ଆସିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲସେ ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ବଡ ଆକାରରେ କରିବେ। କମ୍ପିଟେନ୍ସି ମଝିରେ ରହିବ କମ୍ପିଟେନ୍ସି, ଦେନ୍ ଆସିବ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ନଲେଜ, ସ୍କିଲ୍, ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ, ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ଏଠି ଆପଣ ମାନେ ଆହୁରି ବି ଆଡ୍ କରିପାରିବେ ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଭେଟିଂ, ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ, ଡିଜାୟାର, ୱିଲିଂନେସ। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଇଲାବୋରେଟ କରିବା। ରିଲେଟ୍ସ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ, କଗ୍ନିଟିଭ ଡୋମେନ୍, ଆମର ନଲେଜ ରେ ଆସିଯିବ କଗ୍ନିଟିଭ ଡୋମେନ୍। ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରେ ଆସିବ କଣ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଫ ଟାସ୍କ। ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମାନେ କଣ ଆମେ ଯେତେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆମର ଭଲ ହବ ସେତେ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଭଲ ରହିବ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ କରିକି ଲେଖିବା। କମ୍ପିଟେନ୍ସି କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ବି categorize into following steps। ଗୋଟେ ହେଲା କୋର ଭାଲ୍ୟୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କୋର କମ୍ପିଟେନ୍ସି। ଏଇଟା ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଏକ୍ସାମ ପେପରରେ, ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ଆପଣ ଆହୁରି ଏଲାବୋରେଟ କରିକି ଭଲସେ ପୁରା ପାଇଚାର୍ଟ, ଡାଇଗ୍ରାମ ଯେତେ କରିବେ ସେତେ କ୍ଲାସ ଖାତା ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଆସିବ, ସେତେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମାର୍କ ଅବଟେନ୍ କରିବେ। କମ୍ପିଟେନ୍ସିରେ ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆସିଲା, କମ୍ପିଟେନ୍ସି କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ବି ମାନେ ଆଉ ଥରେ ବି କାଟାଗୋରାଇଜ କରାଯାଇଛି କୋର ଭାଲ୍ୟୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କୋର କମ୍ପିଟେନ୍ସି, ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜରିଆଲ କମ୍ପିଟେନ୍ସି। ତିନିଟା କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଏମିତି ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ତିନିଟାକୁ ଏମିତି ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ଲେଖିକି କରିଦେବେ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ହେଡିଙ୍ଗ ରେ, ରାଉଣ୍ଡ ତାକୁ ଇଏ କରିଦେବେ, ବକ୍ସ କରିଦେବେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର କଣ କୋର ଭାଲ୍ୟୁଜ, କୋର କମ୍ପିଟେନ୍ସି, ଦେନ୍ ଆସିଲା ମ୍ୟାନେଜରିଆଲ କମ୍ପିଟେନ୍ସି। ପୁଣି ତାକୁ ଫର୍ଦର ଡିଭାଇଡ କରିକି ଏମିତି କରିଦେବେ। ଏମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଇଚାର୍ଟ ବଡ ଗୋଟେ ପେଜ କଭର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଲେଖିବେ କଣ ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି, କୋର ଭାଲ୍ୟୁରେ ଆସିବ ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି, ପ୍ରୋଫେସନାଲିଜିମ, ରେସପେକ୍ଟ ଫର ଡାଇଭରସିଟି, ଏଇଟା କୋର ଭାଲ୍ୟୁଜରେ ଆସିବ। କୋର ଭାଲ୍ୟୁ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ମୂଳ, ମାନେ ମୂଳ ଭାଲ୍ୟୁ। ଆମର କମ୍ପିଟେନ୍ସିର ମୂଳ ଭାଲ୍ୟୁ ହଉଛି ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି। ଆମେ वी शुड बी इंटीग्रेटेड। परफॉर्म ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଫେସନାଲିଟି, ପ୍ରୋଫେସନାଲିଜିମ, ଆମେ ଏତେ ବଡ ଯଦି ଜବ ପ୍ରପରଲି କରୁଛନ୍ତି वी हैव द प्रोफेशनलिज्म क्वालिटी। रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, रेस्पेक्ट इज द मच निडेड कोर वैल्यूज। ତାପରେ ଆସିଲା କୋର କମ୍ପିଟେନ୍ସି, କମ୍ୟୁନିକେଟ, ଆମେ ଭଲସେ ଠିକ ସେ କମ୍ୟୁନିକେଟ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମର ଠିକ ରହିବା ଦରକାର। ଟିମ୍ ୱାର୍କ, ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି। ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଜବ କୁ କନସିଡର କରାଯାଉଛି, କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଇଜ ଟୁ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଟୁ ଡୁ ଦ ଜବ ପରଫେକ୍ଟଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। କମ୍ୟୁନିକେଟ, ଟିମ୍ ୱାର୍କ, ପ୍ଲାନିଂ, ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି, କ୍ରିଏଟିଭିଟି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଆୱାରନେସ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା ମ୍ୟାନେଜରିଆଲ କମ୍ପିଟେନ୍ସି। ମ୍ୟାନେଜରିଆଲରେ ଆମର କଣ ମ୍ୟାନେଜର କଥା ମାନେ ଲିଡରସିପ ରହିବ, ଭିଜନ ରହିବ, ଏମ୍ପାୱାରିଂ ଅଦର୍ସ ରହିବ, ବିଲ୍ଡିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆସିଲା ଏଇଟା डिसीजन मेकिंग। जेहेतु मैनेजरियल पार्ट आसुची सेटा कोन टिके हमको अलगा सबुची। मैनेजरियल पार्ट माने कोन सबुची लीडर, मैनेजर टाइप रो। तो तार काम कोन रहितिबो लीडरशिप हेतिबो, एंड विजन तार थिबो, एम्पावरिंग अदर्स, से आउ जन को कंडक्ट करि पारथुबो, ता पाखरे एम्पावरिंग अदर्स माने कोन डोमिनेंट नेचर थिबो, बिल्डिंग ट्रस्ट बिल्ड करि पारथुबो, आउ डिसीजन मेकिंग कर ता पावर थिबो, डिसीजन मध्य से मेक करि पारथुबो। दीज आर द ଆମର କଣ କମ୍ପିଟେନ୍ସିରେ ଆଉ ଥରେ ଫର୍ଦର କାଟାଗୋରାଇଜ ଇନଟୁ ଫଲୋଇଂସ୍। ତ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ନର୍ମାଲି ଆସେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ ରେ, ବଟ ଯଦି ବି ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ ରେ ଆସିଲା କୋର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କୁ ଇଲାବୋରେଟ କରିକି ଲେଖି ହବ, ହେଲା। କୋର କମ୍ପିଟେନ୍ସି କୁ ଇଲାବୋରେଟ କରିକି ଲେଖି ହବ। କମ୍ୟୁନିକେସନ କଣ, ଟିମ୍ ୱାର୍କ କଣ, ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କଣ, କ୍ରିଏଟିଭିଟି କଣ, ତାକୁ ବି ଲେଖି ହବ। ମ୍ୟାନେଜରିଆଲ ରେ ଯେତେବେଳେ କଥା ଆସିବ ଲିଡରସିପ, vision, empowering others and decision making power, building the trust। এই ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ରହିବ। ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ୟୁନିଟ 3। ଆଜି ଆମର ୟୁନିଟ 3 କମ୍ପ୍ଲିସନ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖ, କାହାର କୋଉଠି ଡାଉଟ ଅଛି କୁହ। गुड इवनिंग मैम। ହଁ କୁହ, ଗୁଡ୍ हेलो ଇଭିନିଂ। मैम, टिके स्क्रीनशॉट नहीं था टिके नेक्स्ट पेज को जीवे।
କୋଉଟା କୁହ? ଏଇଟା ତ ଏବେ ହଁ ନେକ୍ସଟ ଏଉଠୁ ଫାଷ୍ଟ ପେଜ ପରେ ମ୍ୟାମ୍ ଇଭାଲୁଏସନ ଯୋଉଟା ଥିଲା first। ହଁ ଏଇଟା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପୁରା ତଳକୁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପେଜ ଏତିକି? ଡାଇଗ୍ରାମ ପରେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଠିକ ଠିକ ମ୍ୟାମ୍। ମ୍ୟାମ୍ ନେକ୍ସଟ ଟିକେ ଓଙ୍କାର ବୁଝିପାରିଲ? यस मैम। ମ୍ୟାମ୍ ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପେଜ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବୁଝିପାରିଲ? ଆଜି ୟୁନିଟ 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲ? यस मैम। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ବୁଝିପାରିଲି। ତ ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଏଲାବୋରେଟ ନେକ୍ସଟ କରିକି ପେଜ ଲେଖି ହବ ହେଲା। ତ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯୋଉଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ପଢେଇଲେ ମାନେ ମ୍ୟାମ ଆମେ ଏମିତି ଘୋଷିକି ଯାଇପାରିବୁ। ତମେ କନସେପଚୁଆଲି ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣ, ଦେନ୍ ଏଲାବୋରେଟ କରିକି ଏକ୍ସାମ ରେ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁ କ୍ଲାସ ରେ କହୁଛି ପାଇ ଚାର୍ଟ, ଡାଇଗ୍ରାମ ଆଣ୍ଡ ଯଦି ତମକୁ ଟାଇମ ହଉଛି କଲର ପେନ୍ ୟୁଜ, କିଛିଟା ଗୋଟେ ଖାତାଟା ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ କର, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ କର, ତାକି ଆଇ କ୍ୟାଚିଂ ହବ। ସେମିତି ନୁହେଁ କି ଆମେ 1,500 ପିଲାଙ୍କର ଖାତା ପୁରା ପାର୍ଟଲି ମାନେ ପର ଲାଇନ ଏମିତି ଗାର ଗାର ମାରିକି ଜଣେ ପଢୁଥିବ। ଆଉ ସେମିତି ନୁହେଁ ବି ତମେ ଗୀତ ଗପ ଲେଖିଦବ। ହଁ ଲେଖିବ, ବଟ୍ ୟୁ ହୁଁ ହାଭ୍ ଟୁ କନସିଡର ଦ ଖାତାଟା ଗୋଟେ ସେମିତି ଆଉ ବହୁତ ମାଇନେ ରଖେ ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ବି ବହୁତ ମାଇନେ ରଖେ ଆମର। ଭଲ କରିବ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ୟୁନିଟ 3 କ୍ଲାସ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ୟୁନିଟ 4 ପଢିବା। ପ୍ରଥମେ मैम ଶୁଭଶ୍ରୀ ଆମେ ସବୁ ୟୁନିଟ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେବା, ଦେନ୍ ପୁଣି ଏଭ୍ରିଡେ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲା ଜଏନ ହଉଛନ୍ତି। ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯିଏ ଯୋଉଟାକର ସପୋଜ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଛାଡି ଯାଇଛନ୍ତି ୟୁନିଟ 2, ନୋଟ ଡାଉନ କରିକି ରଖ। ମୋର ମନେ ରହିବନି ଏତେ ପିଲାଙ୍କର କୋଉଟା କଣ ମିସିଂ ଅଛି। ତମମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଆମେ ରଖିବା, ଡାଉଟ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାସ ହଉ ୟା ଫିର ଛୁଟି ଯାଇଥିବା କ୍ଲାसेସ ହଉ, ସେଇ ଟାଇମରେ ଯାହାର ଯାହା ଥିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ ଗୋଟେ କି ଦିଟା ନେଇକି କରିଥିବ ହେଲା। मैम न्यू सिलेबस रे किछि चार्ट है। ନ୍ୟू ସିଲାବସ ରେ କିଛି ଆଡ ହେଇଛି, ଆସିଛି ମୋ ପାଖକୁ ବି ଇନଫର୍ମେସନ, କିନ୍ତୁ ସେତେଟା ବି କିଛି ଆଡ ହେଇନି ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ବେଶୀ ଭ୍ୟାରି କରିବ। କମ୍ପ୍ଲିଟ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା। मैम ହଁ କଲ୍ୟାଣୀ କୁହ। मैम टिके डाइवर्जेंट थिंकिंग आउ थरे बुझेदेबे। କୋଉଟା କୋଉଟା? डाइवर्जेंट थिंकिंग जो कॉन्गोनेट डोमेन रे जो सिंथेसिस अछि पजल। ଆଚ୍ଛା, ପଜଲ ମାନେ କଣ? ପଜଲ ଟା ଯେମିତି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, ପଜଲ ଟା ମାନେ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡ କୁ କଣ ଆସୁଛି ପଜଲ ମାନେ? ଗୋଟେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଥିବ କ୍ରିଟିକାଲନେସ, ଯୋଉଟା କି ସିମ୍ପଲ ନଥିବ। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଯୋଉ ପଜଲ ଆସେ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆମେ ଯୋଉଠିକି ବି ଆମେ ଯାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏବେ ତ ନର୍ମାଲି ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳିଗଲାଣି ପଜଲ ଗୋଟେ ଖେଳ। ପଜଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଟ୍ସ ଟାଇପ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ନା। ତ ସେଇଠି କଣ ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ମାନେ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ପିଲାର ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଆସେ। ଆଉ ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ ଭାବେ ସେ 2+2 ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି 4, ବଟ ପଜଲ ରେ ଆମେ 2+2 କେମିତି 4 ହେଇଛି, ସପୋଜ ଏମିତି ଗୋଟେ ଉପରକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିବ, 1 ତଳେ ଥିବ, 2 ସାଇଡ ରେ ଥିବ, ତ କିଛିଟା ଗୋଟେ ଆମର ଆଇଡିଆକୁ ଲଗେଇକି ଯୋଉଟା ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ କିଛି କରିବା, ସେଇଟାକୁ ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ବା କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ କହିବା। ଯୋଉଟା କି ଆମର କଗ୍ନିଟିଭ ରେ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ପାର୍ଟ କୁ ଆମର କନସିଡର କରାଯାଉଛି ହେଲା।